ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भाई मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त बसल प्रधान आज महाभारत पर आधारित श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन एवं तांकर अर्धांगिनी उलूपी माता सुंदर प्रसंग रही आलोचना करने आगे आसी आमर सप्तम भाग आसतु जानिबा। आपण माने भल भाव जानिचंती परम वीर श्रेष्ठ धनुर्धारी गांडीवधारी श्रीकृष्णकर परम मित्र सखा अर्जुन तांकर पत्नी द्रौपदी माता थिले तांकठारु सुतकृति जन्मग्रहण करथिले। पुणी श्रीकृष्णकर भगिनी सुभद्रा को मध्य विवाह करथिले तांकठारु अभिमन्यु जन्मग्रहण करथिले। मणिपुर राजकुमारी चित्रंगदा को विवाह करथिले तांकठारु बबुरवाहन जन्मग्रहण करथिले। आज सुंदर विषय वस्तु रही नागकन्या उलूपी थिले विवाह करथिले तांकठारु इलाबान जन्मग्रहण करथिले। ए सब कथा आपण माने जानिचंती। उलूपींकर पिता कौरव्य रहिथिले सखी धावाना रहिथिले। ए सब कथा आपण माने जानिचंती। अर्जुन सत्वगुण को धारण करती सत्य समदर्शी शुद्धता विवेकी वैरागी शांतिप्रिय त्यागी दयालु कृपालु परोपकारी राग देश भावना ठारू ऊर्धरे रहती। पुणी परम ब्रह्म ईश्वरंकर गोटे कला धारण करती 16 कलारू अर्जुन दीप्ति कृष्ण ना गोटे कला धारण करती। अतीब सुंदर चेहरा रही वीर थिले जस ख्याति अर्जन करते। एसब कथा आपण माने जानिचंती। तेणु जेकोसी नारी मोहित हुअती स्वर्गर अप्सरा उर्वशी मध्य मोहित होइतिले अर्जुनकर रूप को देखी मोहित होइतिले। हाँ से नागकन्या उलूपी अर्जुन को देखी मोहित होइगले ना। प्रसंग रही जेतेबेले अग्निदेवता अजीर्ण दोष आरंभ होइगला सही बृहस्पति यज्ञ करथिले। एते मात्रा रे यज्ञ होइतिला जे यज्ञ रे अग्नि आहुति प्रदान करा जाए। अग्निदेवतांकर पेट खराब होइगला अजीर्ण दोष आरंभ होइगला कौन घटिबा। पार्थ श्रीकृष्ण रही सही अर्जुन को कहिथिले मोर शरीर असुस्थ रही अजीर्ण दोष मुक्त होगा खांडव वन को अग्नि संयोग करंतु। कहीं ना वन रे अनेक औषधीय वृक्ष रही ए सब को मु सेवन करी भक्षण करी रोगमुक्त हेबी। कौन कले अर्जुन ताहे कले। से वन रे अनेक नाग अग्नि रे पूरी पाउंस हो गले जहाँफल से माने चिंतन कले आमर वंश को अर्जुन नष्ट करिसंती विनाश करिसंती। अर्जुन ही आमर परम शत्रु। ए कथाटी भगवान जानिचंती। संसार जार खेल घर ब्रह्मा शंकर अगोचर
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଠାଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଅଙ୍ଗମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉଲୁପି ନାଗକନ୍ୟା ଥିଲେ ନା, ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଅତି ମାତ୍ରାରେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ପାତାଳପୁରକୁ ଗମନ କରିବା, ନାଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସେପଟେ ଉଲୁପି ପଥାଗମନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଘଟିବ? ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ, କଥୋପକଥନ, ତାପରେ ହୃଦୟ ଦିଆ ନିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ'ଣ ଘଟିଲା? ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛି, ପତି ରୂପରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇଭଳି କଥୋପକଥନ ହେଲା। ସେପଟେ ଚଣ୍ଡକ ସେନାପତି ରହିଥିଲେ ନା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲୁପିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅତି ବଲମଣିଆ ଥିଲେ, ପୁଣି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଉଲୁପିଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କରେ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ରାଟ ହେବି, ରାଜା ହେବି, ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିବି। ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସ୍ୱାର୍ଥଭିତ୍ତିକ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ, କ'ଣ କରିବ? ଉଲୁପି ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋର ପିତା, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ବଂଶଧର ଅର୍ଜୁନକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବନ୍ତି, ଆମର ବଂଶକୁ ନାଶ କରିଛନ୍ତି। କଥୋପକଥନ ହେବ ନା, ପ୍ରେମିକା ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ କଥୋପକଥନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦ ମୁଁ କଦାପି ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜ ଦରବାରରେ ସେଇ ପାର୍ଥକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚି ରଖିଲେ, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଚଣ୍ଡକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଲୁପିଙ୍କର ସଖୀ ଧ୍ରୁବାନା ଚଣ୍ଡକକୁ ଏକତରଫା ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଚଣ୍ଡକ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଥରେ ସେଇ ସଖୀ ଉଲୁପି ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ହତିଆର ବାହାର କରି ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଏ ଉଲୁପି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଚଣ୍ଡକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବେ, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିପାରିବି। ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ ନା, ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। କ'ଣ କଲେ? ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲ? ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ ନା। ତାପରେ ସେଇ ଉଲୁପି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଚଣ୍ଡକକୁ ଭଲ ପାଏ ନା। ସଖୀ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
उलुपी सुंदर भाव में कहते ना से कदापि मते भल पाती ना जो व्यक्ति जो प्रेमिका को भल पाए सदा बेले ताठारू पराजित होगापाई चेष्टा करे। यही चंडक सदा बेले विजय हासिल करने चेष्टा करते पुणी स्वार्थ रखिंट जदि मुझर पत्नी हुए चिरदिन राज सिंहासन हासिल करेंगे से मुझे भल पाए ना यही प्रक्रिया चली पुणी से सखी धाबुआना कौन कले आत्महत्या करने चेष्टा करते जदि चंडक मत विवाह न करती मु आत्महत्या करी यही प्रक्रिया चली था। शेष चंडक खोजी खोजी देखा पाइले पार्थ उलुपी निकट में रही कौन घटव राजा को कहले राजा सैन्य सामंत उपस्थिति जाहिर कले अर्जुन रही प्रेमिका उलुपी रही यही समय राजा कहते जो माने लुचि लुचि आसती से माने भीरु पुणी अर्जुन आमर शत्रु उचित दंड दबा उचित कौन कले हथियार प्रदान कले आमर नीति नियम रही जहाँ पाखरे अस्त्र नथिबा को बध करिबा धर्म विरोध कौन घटिला समर प्रक्रिया आरंभ हो गला। अर्जुन इच्छा नथिला समर करने जेहेतु जड़े आक्रमण करुचंती क्षत्रिय धर्म पालन करेंगे चंडक को परास्त कले जेतेबेले बध करने चेष्टा कले आकाशवाणी हो गला शांति प्रतिष्ठा करने स्थान को आसीच बध करना हत्या करना छाड़ीदेले तापरे कौन घटव उलुपी कांदिबा को आरंभ कले तुम बिना बंचिबा असंभव से चंडक गांडीव को मुकुट को चोरी करने अपहरण करने यही समय सखी धाबना चंडक को भल पाते ना अरे ये गांडीव को चोरी कर लाभ कौन निश्चित भाव में व्यवहार कर रजु रही ना गुण प्रयोग कर चेष्टा कले बांधि पारि नथिले व्यवहार कर पारि नथिले सुंदर भाव में कही अर्जुन ही अर्जुन श्रेष्ठ वीर श्रेष्ठ धनुर्धारी तांको सामना रे तुम्हें तुच्छ निम्न यही भाव में तिरस्कार करते कौन घटव जेहेतु चंडक चोरी करते मुकुट गांडीव को यही समय उलुपी चिंतन करुचंती मु निश्चित भाव में आपणकर अस्त्र शस्त्र को चोरी करी आनिबी चेष्टा कले कौन कले से गांडीव को हरण करी जेतेबेले पार्थ को प्रदान कले पुणी थे से चंडक सुंदर भाव में कहते महाराज आमर शत्रु अर्जुन ना आम राज्य रही विदा करवा दरकार दूरे देवा दरकार ये सब कथा कही ना तापरे कौन घटव सेपटे उलुपी कांदुचंती मु आपणक बिना बंचिबा संभव नुह मु आत्महत्या करी किंतु आपणकर विच्छेद मु सह्य करि परिबि नै तापरे कौन घटव अर्जुन सुंदर भाव में बुझेइतिले मु एई स्थान को आसीची शांति प्रतिष्ठा करने मित्रता स्थापन करने मूल लक्ष्य मित्रता स्थापन करी पुणी प्रेम करवा
जदि समान समय मित्रता स्थापना हेब प्रेम हम किसी भी असुविधा नहीं किंतु राज्य स्वार्थ देश स्वार्थ को विशेष भाव में मु गुरुत्व देवी प्रेम को विशेष भाव में मु गुरुत्व देवी नहीं जितेबले यही कथा कहले से ओलुपी कहले मु आपण बिना बंची पारि ना मुझे सहित जीवी आपण जो स्थान को जी मु जीवी तापर कौन घटव पार्थ सुंदर भाव में कहते ठीक अच्छे मु मोर प्रेम विषय रे राजा माता को समस्त कथा कह बारण कले किसी भी लाभ हेब ना किसी भी लाभ हेब ना कहीं मोर पिता माता अर्जुन को शत्रु भावती तापर अर्जुन सुंदर भाव में कहते मु जीवी प्रेम सफल हो कि असफल हो विशेष भाव में गुरुत्व देवी नहीं सर्वप्रथम सुसंपर्क उपरे गुरुत्व देवी यही समय उलुपी कांदवा लगे हाँ मित्रता स्थापना पाई मु मोर प्रेम को बलिदान देवी ना यही भाव में कथोपकथन चलला शेष अर्जुन क्षत्रिय ना परम वीर राजा माता को साक्षात कले समस्त कथा कहले संभव नुह मना करिवे ना कदापि संभव नुह तुम्हें क्षत्रिय ये होचंती नागकन्या मिलन विवाह असंभव पुणी से अर्जुन समस्त कथा कहले अरे मोर कौन भूल अग्निदेवता मत कहले बाध्य होई मु अग्नि संयोग कली नागवंशपति मोर देश भावना नहीं कौन पाई शत्रुता मु आचरण करी समस्त कथा कहले एभली वाक्य प्रयोग कले जे समस्ते विश्वास कले राजा कौन कहले ठीक अच्छी आसंता काली अमावास्या सुंदर उत्सव पालन करा जाए पुणी आमर नियम रही यही अमावास्या रे नारी कन्या निज इच्छा रे कौन बाछिबे पति को वरण करेंगे बाछिबे यही प्रक्रिया रही तेणु ये उत्सव योगदान करने उचित रुहतु अर्जुन मध्य रहिले सेपटे उलुपी मानसिक भाव में प्रस्तुत होते मु अर्जुन को पति रूप में पाइबी माला धारण करते पुणी तांकर माता सुंदर भाव में कहते कन्या रे पुत्री मोर भाई भविष्य विषय सुंदर भाव में वर्णना करिपारती से मत कही तुमर कन्या क्षत्रिय को विवाह करिब सेतिपाई मु भयभीत रही मु चाहूना सेपटे चंडक सुंदर भाव में राजमाता को कही आपणकर कन्या अर्जुन को भल पाउचंती मु नागवंश सेनापति विशेष भाव में आपणकर कन्या को विवाह करने पाई मोर योग्यता बेसी रही यही भाव में कही राजा माता मध्य सुंदर भाव में कही ठीक अच्छे निश्चित भाव में उलुपी को विवाह कर यही प्रसंग आगुरी थिला जेतेबेले अमावास्या दिन रे सर्प मानकर विशेष भाव में उत्सव पालन होता कौन घटव उलुपी धनुर्धारी सव्यसाची गलारे बरणमाला पिंधेदेले अर्थात पति रूप पाइबा इच्छा प्रकाश कले कार्य संपादन कले
ଏହି ସମୟରେ ଚଣ୍ଡକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ସେନାପତି ନା, ସେଇ ରାଜ ଦରବାରରେ ଅନେକ ବୀର କର୍ମଚାରୀ ଚଣ୍ଡକକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ହେ ରାଜନ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କଥୋପକଥନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଚଣ୍ଡକ କହିଲେ, ମୁଁ ନାଗବଂଶଧର, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲୁପିଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ହକଦାର। ଏଇଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ବୟସ୍କ ରାଜପୁରୋହିତ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ। ସମାଧାନ କରିବେ ନା, ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି ମାନେ ସମାଧାନ କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରେମରେ ନୀତି ନିୟମ, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ, ଧନୀ ଗରିବ ଏସବୁ ଭାବନା ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଥଙ୍କର ମାତା କୁନ୍ତୀ ନାଗବଂଶୀ, ପାଣ୍ଡୁକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା। ଉଲୁପି ଅର୍ଜୁନକୁ ବିବାହ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ମାୟାର ସଂସାର, ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାର୍ଥ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ କି? ମଣିପୁରକୁ ଯିବେ। ବିଚ୍ଛେଦର ସମୟ ଆସିଗଲା। ମିଳନ ହୋଇସାରିଛି, ତାପରେ ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଆସିବ ନା। ଉଲୁପି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ପତିଦେବ ବୁଝେଇବେ ନା, ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପତିଦେବ ବୁଝେଇବେ ନା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ହେ ପତିଦେବ, ଆପଣ ମୋ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତମୟ ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ପାର୍ଥ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, କିଛି ମାସ ପରେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। କ'ଣ ଘଟିଲା? ମଣିପୁରକୁ ଗମନ କଲେ। ସେପଟେ ଅନେକ ଦିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଉଲୁପି ଇରାବାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ? ଦୂତ ପଠାଇଲେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ମଣିପୁରୀ ରାଜକନ୍ୟା ଚିତ୍ରଗନ୍ଧାକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେବେ ନା, ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ଚଣ୍ଡକକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ, ଏଭଳି ଛଳନା କରିବ, ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିବ, ସନ୍ଦେହ ହେବ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବିବାଦ କଳହ ଘଟିଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ। ସେପଟେ ଭଗବାନ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଆରେ ମଣିପୁରରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାର୍ଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେପଟେ ଉଲୁପି ଚଣ୍ଡକକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମାୟା ରଚନା କଲେ। କ'ଣ ଘଟିଲା? ସେଇ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଣ୍ଡକ ତାଙ୍କର କକ୍ଷ
ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସେପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପତ୍ନୀଙ୍କର କକ୍ଷ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେହି ଚଣ୍ଡକ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପଛେ ପଛେ ଅର୍ଜୁନ ଗଲେ। ଆରେ ପରପୁରୁଷ ଏହି କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ହଁ, ଏହି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଚରିତ୍ରହୀନା ଧିକ୍କାର କଲେ, ନିନ୍ଦା କଲେ, କ'ଣ କଲେ? ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଶପଥ କଲେ, ମୁଁ ସତୀ, ମୁଁ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନାହିଁ। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବବୁଲବାହନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଭଳି ବୀର ତିଆରି କରିବି, ଅର୍ଜୁନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା, ପୁତ୍ର ମୋର ଗୋଟିଏ କାମନା ରହିଛି, ଅର୍ଜୁନକୁ ସମରରେ ପରାସ୍ତ କରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ବବୁଲବାହନ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମରରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବି। ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ସମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ଘଟିଲା? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶିରକୁ ଛେଦନ କଲେ। ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କଲେ। ଭକତ ଜନେ ବସ ମୁହିଁ, ତାର ରକ୍ଷଣେ ମୋର ଦେହି। ଶିରଚ୍ଛେଦନ ହୋଇସାରିଛି। 5 ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ମାତା ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଉଲୁପୀଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ଅମୃତପାନ କରିବେ। ଅର୍ଜୁନ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ। ଉଲୁପୀ ଆସିଲେ, ଅମୃତପାନ କରାଗଲା, ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ମୋର ଅତୀବ ପ୍ରିୟ, ଅନେକ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛ। ତୁମ ବିନା 5 ଭାଇଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଭୀମସେନ ମଧ୍ୟ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦ କଦାପି ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସହଦେବ ନକୁଳ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଉଲୁପୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ନିଜର ପତିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲି। ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଛଳନାର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ଏହିସବୁ ଥିଲା ଉଲୁପୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। ଆଗକୁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦାଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କହି ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।